Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Habibil Mahbub Syafi'il Ilali Mufarrijil Kurub Wa ala alihi Sahbihi wa sallim taslima. Allahumma shfi mardana Mardal muslimin. Allahumma shfi maradahum wa saqamahum Shfa'an ajila Birahmatika Ya arhamar rahim. Sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terakhir bait mata arahum wa anna li bi ru'yatihim aw tasma'ul udhnu minni anhumu khabara. Mata arahum bila gul bisa memandang yang deremam rasa tak pantas. Wa anna li bi ru'yatihim, lebih jauh dari Kak Dinto benih karo memandang, paling tidak tak memandang tapi korlah kopeng ngiding khabar tentang mereka, korlah ngiding kabar tentang tengganah mereka, korlah ngiding kabar, korlah ngiding kabar. Aw tasma'ul udhnu minni anhumu khabara. Artinya apa? Ngomongin sifat-sifat mereka. Pertama, mata arahum, melihat langsung, ngolati. Yanzurunahu, yanzuruhum. Nomor dua, aw tasma'ul udhnu minni anhumu khabara, tak melihat secara langsung tapi kalau kopeng ngiding tentang mereka. Sebagaimana berestong sahabi ya. Kenapa Kanjeng Nabi? Kenapa Kanjeng Nabi? Lagi nasambian gugur mati syahid. Tanah fa ahtasibuhu, kula sedekah pun suami punya sedekah. Kula tahan. Tak mikir lebih. Dari Kanjeng Nabi, ternyata nasambian apa TN. Dari Kanjeng Nabi tak mikir. Bapaan sambian apa tadi? Iki tapi Kanjeng Nabi dari rumah. Kanjeng Nabi tak apa-apa. Ada bu, bisa gula ngolati mencuri Kanjeng Nabi pada bisa. Siapa pada kata-kata kullu musibatin ba'daka fahiya jalalun. Ini termasuk kalimat saya tak juga maki seperti yang mudha'af awazan fa'alun jalalun. Musibah selain anjuran Gusti ringan bagi abdi. Al-hirsu panika tukotu ala ma'rifati awsafihim. Yang atasin ngawiningin banyak-banyak sifat agapi al-fuqara wa sama'i akhbarihim ban mirangaki banyak-banyak khabar agapi al-fuqara. Qala tabu basrakin azim al-amru tining ma'rifati awsafihim wa sama'i akhbarihim ban mirangaki banyak-banyak khabar al-fuqara.
Qala ada bagi nazim al-amru ab'adu min dzalika tiring perkara panik lebih jauh dari ka ru'yah. Bari ada mata arahum. Kemudian separuh bait nomor 2 baca lagar tentang au tasma'ul udhnu. Au tasma'ul udhnu minni anhum khabara. Fa inna haqiqata akhbarihim karena seorang kena banyak-banyak khabar kapi fuqara la tasma'uha panika tak mireng dah haqiqa illa udhunu barin angin panapako penga orang siapa tabihim dah kapi fuqara wa illa udhunu man ban angin ko penga orang urida sega sokani pasirman ayakuru pada kutu semua pasirman minhum dari kapi fuqara min hadaratihim dari banyak-banyak ajunan kapi fuqara. Sebisa mendengar ni adalah orang yang perhatian. Mungkin magalah khabar terus tak masalah. Tak ada apa. Mahmanu syirat sana'u alaihim ban kapan pencar pada pengalam anhum dari fuqara. Wa dzukirat bani sebut awsafuhum mana banyak-banyak sifat fuqara. Tasamamat maka ngel mate ngel asma'u man pada banyak-banyak kau pengen orang lam tasbik serta atingin lahu daman sabiqatul fadli panapa atingin apa paring faka'annahu lam yasma' syai'an maka atika timan pada kata ngiding man datang setong. Jelas kan? Orang tak ahli olahraga, mudah info olahraga tak mikir apa. La yuharrikuhu dhalikal watar wa la yuz'ijuhu dhalikal khabar. La yuharrikuhu ta'akul yakida man lam tasbik lahu sabiqah dhalikal wataru panapaka arwa pita suara wa la yuz'ijuhu ban tak matakerja man dhalikal khabaru panapaka arwa khabar. Wala yuqi'uhu wala yuqifuhu bantak ngantekaki wala yuqifuhu bantak ngantekaki panapa khabar zalikal khabar huda man lam tasbik ala karimil manzari ing atasen agung peninggal li'annahu lam yadkhul da'irata man absar ini. Karena seorang kuna man benda tak masuk pasal man dak geleng-geleng na orang se ningali pasal man. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ayat sibari ayat saya sebut malam. Wa tarahum ningali ban hum dak kapi yanzuruna ilaika halenga bas kapi dak ban wa hum halatin kapi la yubsiruna ada tak ningali kapi. Tak ningali apa? Haqaiqan nuri dak banyak-banyak hakikatan nur. Fi kan dalam ban wa tajalli ya maulaka ban ngatona pangeran ban alaika ing atas ban amal ladzina absaru anapun tining orang banyak sining ladzina fasara'u maka panika kencangan alladzina walabbau banyampatani alladzina wa anabu banabali alladzina wa qaddamu bahkan bengaturaki alladzina arwahahum dak banyak-banyak arrana alladzina ama tara ketipa napa penapa tak ningali sambian kaifa tasabaku ketipa napa kencangan kapi alladzina ila fidai kada nepus ajunan bi arwahihim kalaban banyak-banyak arwan alladzina baik rijaluhum wa nisauhum banyak-banyak orang laki dan kafi alladzina dan banyak-banyak orang binin alladzina sigaruhum wa kibaruhum banyak-banyak nekinin alladzina dan banyak-banyak jerajan alladzina kini en rajan kapi bahkan nyabah nika ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Berbahasa fidaka ruhi rongguan tepusna ajunan nyababtina. Dalam artian
Maka harus mengorbankan nyabah demi ajunan tak pernah. Mengorbankan nyabah dari keselamatan ajunan tak nap. Lagu ni aku pun sahabat. Tika dalam setengah perangan, sahabat jadi tameng. Apoloan itu saja panah di kini tengah. Ini berapa? Apoloan yang tengah ini necek. Ini. Ma ta'khudhu ma sami'tahum panabata mirang sambian da alladzina yaquluna laka. La tabu kafi. Laka da ajunan ma ta'khudhu min amwalina ahabbu ilaina mimma natruku. Tining perang simontut ajunan da emma dari bunyi-bunyi harta abtina. Pandai lebih ikalai buri dak kaulah etem perang saya tatruku saya tinggal ajunan da emma. Saya pontut lebih disuka bagi abdi ini tempeng saya ditinggalkan. Katanya lebih senang pontut. Ama sami'tahum fi dzalikal halik. Kenapa tak mireng ajunan hum dak kapi. Alladzina fi dzalikal hali lam ka'ra. Tengka tunadi. Hal yang ngolok almar'atu pasal orang bini fihi ilm alladzina ilm golongna alladzina dak lafaz ma fa'ala Rasulullah dak pernah pengelakuan pasal Rasulullah wa yuqalu magata buaki pernah lafaz zaujuki tining laki na sambian kutila pernah kepatian zaujuki katanya Rasulullah jawab suaminya siampun sobung. Kenapa jawabnya taqulu tabu pasal imra'ah ahtasibuhu indallah. Akabai karena Allah kaulahu dak zauj ya junna Allah. Tak napa pun gula ahtasibu. Akabai karena Allah gula untuk suami gula. Tak berat tinggal selaki. Bini kalau selaki. Fama fa'ala Rasulullah maka dak pernah pengelakuan pasal Rasulullah. Yuqalu maka tabaki pernah pelapal akhuki kutilah tining terdapat sambian pada kepatian akhuki. Selaki making bulan selaki tretan. Fatakulu maka ngajak pasal mar'ah ahtasibuhu indallah. Kenapa? Karena Allah kau dekat aku indallah ya junallah. Pakun bertanya napa ma fa'ala Rasulullah. Maka tak pernah pengelakuan pasal Rasulullah. Sampai ketika lebat dekat tebu kat ini kan. Ini seberapa dapat apa ni menyelami. Ini baca luar lagi biasa. Maka tak pernah pengelakuan pasal Rasulullah. Fayu kalau kita bagi. Napa lafaz abuki kutila tining babaan sambian panake paati abuki. Fataqulu maka ngucap imra'ah ahtasibuhu indallah kebaikan Allah kaulahu daka abu indallah ya junallah. Fama fa'ala Rasulullah maka tak pernah pengelakuan pasal Rasulullah. Utrukul ubuwata atingkala sambian kapidak kebapaan. Watrukul ukhuwata dak tantretanan. Watrukul zaujiyata pangsajuduan. Ituni naka akina sambian kapi bi khabari khairil bariyah. Dak khabar lebih bagus makhluk. Engkau dak remah kanjeng Nabi. Fama fa'ala Rasulullah maka dak pernah pengelakuan pasal Rasulullah. Qalu tabu kapin nas tabu sahabat huwa tining Rasulullah bi khairin kama tuhibbina. Huwa ting Rasulullah pandai kelebihan kebagusan kama tuhibbina akatia olehna senang sambian. Sepuntan tak pernah bahkan jangan sebagaimana harapan sambian. Faqalat maka tabu basra imra'ah aruni ningalakina sambian kapihi dak Rasulullah. Ni kama ana mata arahum wa anna li bi ru'yatihim. Arunihi hatta anzura ilaihi ningalakina sambian dak kula sampai ngabas kula dak Rasulullah. Falamma waqa'a an-nadharu 'ala al-wajhi al-aghar falamma waqa'a an-nadhar 'ala al-wajhi al-aghar qalat kalimataha napa kalimana kullu musibatin ba'daka fahiya jalal ya Rasulullah ma dumta bainana wa bain adhhurina salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabi. Semang sana tomi pa an-nadharu berapa peninggal ala al-wajhil aghar ing atasin muasih sangat mencorong. Qalat maka tabu pasir mar'ah kalimataha dak kalimat mar'ah
dak lafaz napa kali mana kullu musibatin tining sepen-sepen musibah ba'da kesemaran ajunan faya maka paneka tining kullu musibah jalalun paneka kene jalalun ni kene Gurun jalan lagi pada mana akung, pada mana kini. Tapi makin maksudnya kini. Ibu bapa pada ta'alikan sampai nyambung ke halaman berikutnya. Jalalun ay turidu saghiratan kini. Ya Rasulullah, ma dumta bainana iba selaki langkeng ajunan pernikahan antara abtina. Baina zuhurina ban antara nabi kekerabtina. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Tining banyak-banyak rahmat Allah dan penghormat Allah pada kemuka yang atas kanjeng Nabi wa ala alihi wa ashabihi dan yang atas keluarga kanjeng Nabi dan banyak-banyak sahabat kanjeng Nabi wa ahli hadratik tirabihi dan ahli ajunan semaan kanjeng Nabi min ahbabihi dan banyak-banyak kekasih kanjeng Nabi mata arahum wala amri demi yakta umur kaula qasami man marrat hayatuhu wala ta'asyuqa lahu li hadhihi ar-ru'ya sumpah man marrat hayatuhu tining orang se lebat hayatuhu bana bagawdi namman wala ta'asyuqa hal tidak kerong bana mawjud lahu ikan diman li hadhihi ar-ru'ya dak bana ngolatin Orang hidupnya berlalu yang kita terus yang bersedekah mereka. Kengain, wujuhuhum azizatun maka tining banyak-banyak muana fuqara selera negapi fuqara azizatun banika semul jafil kiamat dalam tina kiamat. Wujuhuhum tining banyak-banyak muana fuqara azizatun banika semul jayaumat tammati dalam tina kerosakan tina kiamat maksudnya. Wujuhuhum azizatun fi dhillil arsy dalam ongdong arash. Wujuhuhum azizatun alal haud dengan sentelaka. Wujuhuhum azizatun tahta liwa'il hamdi iba bendera pengalam yaumal qiyamah dalam tina kiamat. Mereka ni goreng mulja-mulja lah. Artinya darma mon ki odi tak tandi pengateronga basa maka fa kaifa yarahum maka katibana peningale manhum dagabi fuqara. Dia masih bisa ngabaca orang mereka yang barisan ada. Wa inna maman ban angin pasti nanti orang sallallahu alaihi merintah aki besar Allah. Ala qalbihi ngan seatan man ata'asyuq ada kekerong li ru'yahum dak ningali fuqara. Li musyahadati muhayyahum ban dak ningalen selera nagabi fuqara. Oh maka tining man maka tiningman ala zalika yahrisu ingat sen ka ru'ya yahrisu banegatu qatu pasiraman lailan wa naharan dalam siang dan malam malam dan siang wa yalhaju ban mana yalhaju ni ka membara semangat man bi talabihi kalaban nyepre zalik sen zalik ru'ya sirran wa ijhara dalam samar dan terang fadzalika makatin qara al hirs yahrisu gila siang malam alamatu annahu bani kata tengah Rasul kena kelakuan yuridul muridu bani ngarapaki pasal murid ay yuriyahu dak gotu ningalaki pasal Allah dak murid au juhatil kal abid dak ka banyak-banyak selera nak aruh banyak-banyak kebulah as-sa'idatah se ontong yang ki aujuh ma kulli sa'id serta sepan-sepan orang si ontong Allahumma arina wujuhahum fi dunia wal akhirah amin. Nang itunya barangnya bisa bila-bila dengan akhirat ya Allah mungkin dengan laki ajuran dak abtin dak banyak-banyak selera negapi
fuqara rabbana abid kibrula fid dunya wal akhirati mata arahum wa anna li bi ru'yatihim aw tasma'ul udhnu minni anhumu khabara wa bidzalika ban kalaban ka arwa yahrisu gala bihirsihim kalaban semangat kalaban pengeteran mereka taba lahumus sama' fi dzikri sifati ahli al-irtifa' wa ahli al-ittisa'i wa ahli al-ittila' taba lahum bagus tu senang lahum dagapi man zira man sallatallahu ala qalbihi ta'asyuq orang si sahin orang si teronga besemelolo maka ketika berkhabar tentang mereka senang as-sama'u pada pengiding taba lahum as-sama'u fi dzikri sifati ahli al-irtifa'i yang dalam mirang banyak-banyak sifat ahli tengki tabangka ini wa ahli al-ittisa'i bin ahli luas wa ahli al-ittila'i bin ahli napa ongka ini falamma kana dzalika maka semangsa itu mau pandapaka arwah sama maka irtafa'u maka ongka kapiman wa tasa'u bin luas cempar besirman wa tala'u bin ongka besirman ini cerita orang ongka ben orang ongka lamma tashannafat asma'uhum semangsana senang pada banyak-banyak pengidingan bi akhbari man tala'u kalaban banyak-banyak khabar orang seongka man maka ongka kapiman walamma tashannafat asma'uhum ban semangsana mirang pada banyak-banyak mirang senang pada banyak-banyak pemirangan man bi akhbari man irtafa'a kalaban banyak-banyak khabar orang seongka man irtafa'u maka tinggi kapiman walamma tashannafat asma'uhum ban semangsana napa senang pada banyak-banyak pengidingan man bi sifati man ittala'ah mari ittala'u laban banyak-banyak saya pada orang seongka man maka ongka man ini kemaknaan au tasma'ul udhnu minni anhumu khabara lidha karena menikah napa lidha karena menikah jamanku lamma tashannafat wajadta karena mereka bisa ongka ngiding khabar ongka wajadta man semak-semak ni ka au tasmaul udhnu minni anhum khabara wajadta namma sambian khiyaral ummat tidak banyak-banyak pilihan umat fi syarqil ardi wa gharbiha yang dalam timur bumi dan barat ard yang kiduna hale apukul akabai kabi khiyarul ummah majalis sama ini banyak-banyak majlis sama majlis mirangaki orang yang baik-baik mereka timur bumi dan barat bumi ini kepada akabai majlis sama majlis untuk mirangaki majlis di mana dibacakan bahasa mirangaki termasuk sama'ul hadis kenapa sama'ul hadis pada majlis sama jadi majlis kita yang ada berpaan dengan makan bagian dari majlis sama juga insyaallah majlis sama sama'ul hadis bocor dia ada sampai tamat ni sama khiyarul biasa nambian Syekh Syam Syamsuddin pada khabar wafat ulama Syam Syekh Muhammad Hasan Hitu Syekh Muhammad Hasan Hitu
Ada sebagian keluarga belajar ke tempat beliau. Beliau pada cabang Cianjur. Wafat malam. Soal minal ulama ilmu asirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pada kenalan seorang Habib dari Siwun. Beliau mudarris, doktor, beliau ada bunga ni. Intaqala ila rahmatillah al-Syekh Al-Allama Muhammad Hasan Hitu. Yang meninggal seleran. Arahum ni mata arahum dia. Syekh Muhammad Hasan Hitu. Komboy kita hali ngaji kabil. Mai komboy putran nah. Komboy gula. Komboy kita. Putran Hasan. Pada Hasan insyaallah. Pun tamat beri ada bu beliau. Fi hadhil ayam atau fi hadhihi bukan di masa-masa akhir ni firasat wafat. Aqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. La'alli la arakum ba'da amikum hadha. Kul mesti tak ketemu nak boleh tahun datang. Saya tunggu malam. Belum nyangkit nah. Bila tanya, kenal ma'ruf nang Hadramaut ma'ruf kaya tapi punya pakai. Kaya tapi punya beliau faqih usuli, ahli usul fikih. Di kitabnya Al-Wajiz pada judul kitab Imam Ghazali Al-Wajiz. Orang Syam ni kuat mana suruh majlis sama ni. Orang sekali duduk 4 jam. Hampir 4 jam. Di kitab Bagja Raja itu lekas. Mengqara hadis arba'in sekali duduk. Sekali duduk. Ini ke majalis as-sama. Allah yarhamuh. Wa yuskinuhu ma yastahiquhu min, ini bahasa usuludzan min al-manzilah wa yanfa'una bihi. Bila berpandangan kita apa aja pun. Kita mari. Kita mari. Maksudnya kalau sepuh boleh istirahat. Tengok apa hadung teh du nganting jentuh. Belum ngakit kita mari. Banyak para ulama yang ni kayak kita mari lah wafat. Bon, ini kan tanda apa? Tanda produktif ila akhiril umur. Al-Fatihah. وفيها بن penegil majalis sama sifatu ahli al-irtifa'i yang banyak-banyak sifat ahli ongka. Fiha ban penegil majalis al-khabaru tin khabar an dzaka syu'a'i dari ke arah napa. Syu'a' ni kenapa? Kita ini syu'a'. Dia menjan syu'a' ni mencompat areh, nggih. Setaja bi guru bi jami'i kursiha. Setaja bunter areh masuk seret masuk kapi gini kampungnya mana compat wala yadurru mujarradu syu'ain. Memberdekarin rak tak apa-apa sebenarnya ngampun hari ni compat. Areh seret compat ampun mancing maghrib.
La yadurru mujarradu syu'ain jangan takrib. Fiha ban panigil majalis ma'ani ma tining banyak-banyak makna padang yudaru saya bilang leng pun apa minal kuus. Nyata minal kuus nyata banyak-banyak gelas. Dalam majlis kala bermakna gelas saya bilang leng. Abali tu gelas saya leng-leng juga. Menang Arab biasa gelas ni. Nak kata kan pakai tu dintibi. Ada sepunten kenten. Gelas paling isen, paling leng. Milo kapi, milo kap dari Bunada sampai ke Budi. Napa sana? Kadang aing, kadang kopi kasi. Kopi Arab, beni kopi guru. Tahu ni kenapa ngacai seperti. Ni ke yudaru minal kuus, nanti bergelas saya paling leng. Mungkin kalau malah mendengar kita ada cara mereka ketika minum air. Bukan aja main, tak yabi. Penta ban sebulan itu. Pentena. Terus mengkira sekoni, kadang macam campur, seret. Ibu bolong, 2 gelas betul. Enggak tahu kamu bed. Tongi mengkira separuh, tak ni buah. Meniman. Jadi nikah. Dalam majalis sama ni terdapat gelas saya bilang lengking bini gelas ngak kadisam guna bini gelas ngak kadisam lolo gelas napa ruhani bila nizain tak kelaban perputan baina arbabi tilkal ma'anir rifa' yang antara banyak-banyak seandik kak banyak-banyak makna banyak-banyak seluhur alaihim salawatur alaihim panika muka ingatasen arbab tilkal ma'ani ridwanullahi tabaraka wa ta'ala. Wabidayatan min asril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Urusan ngak nikah mulai kicau mana kanjeng Nabi. Ye. Wabidayatan ban kalaban kabitan min asril Mustafa dari zaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat alladzi kana sabar kanjeng Nabi yaqulu ban kata bu kanjeng Nabi limun syidi syi'ri daga orang yang lagu syair fi awsafihi lam banyak-banyak sifat kanjeng Nabi pada orang yang lagu syair tentang sifat kanjeng Nabi. Napa tu kanjeng Nabi? Kul dak lafaz kul ngoca sampean. Di kanjeng Nabi ada bu kul wa Jibril wa Mikail ma'aka. Terus lagi Jibril wa Mikail bersama sambian. Jadi yaqulu dak lafaz qul ngojak sambian. Terus dari seorang sahabatnya mana Ka'ab bin Zuhair. Wa Jibril wa Mikail ma'aka halatin Jibril wa Mikail pada keserta sambian. Wa yaqulu bana tabu beserta kanjeng Nabi Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah muka nguataki ajunan huda ka serah munsyid syair biruhil qudsi kalaban roh suci dengan Jibril berenapa ni munsyid syair fi awsafihi ni kama tegar oleh penghargaan sesangat raja wa ma ma'ahu bantada pan keserta munsyid illa ayyasifal habiba wa yamdahahu angin tining kutunya pate pasir munsyid ka al habib kanjeng Nabi wa yamdahahu ban ngalam munsyid ka al habib wa yuthniya alaihi ban ngalam pasir munsyid ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima hu ahluhu kalaban padang sedining kanjeng Nabi pada ahli inmah fa yuhayyijul arwah litashtaqa ila sayyidi ahli al falah wa tatarawwah tilkal arwah fatahin wa idza hannat ila akhirih fa yuhayyiju maka aku liaki pasal munsyidu syair al arwah ada banyak-banyak roh di manggan beda antara saya sedang abak nega berlalu begitu saja dan abak saya berapaan lebih hudur
Fayuhayyijul arwaha, maka aku liaki pasal munsyidu syair al-arwaha, dan banyak-banyak roh. Menggerakkan jiwa, litashtaqo sabaja kerong benapa arwah ila sayyidi ahli falahida, kustena ahli ontong, sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi maksud. Wa tatarawahaban senang tilkal arwahu benapa arwah banyak-banyak roh, fatahinnu maka kerong benapa arwah. Wa idza hannat wa annat talabat wa sadaqat fit talab. Wa idza sahha laha dzalik rahimaha rabb wa qarrabaha ma'a man qarrab jalla jalaluh. Wa idza hannat bantat kala kerong bana arwah. Wa annat ban asarroh atau merintih. Merintih bae asarroh seruan tu kesagaan. Bana arwah talabat maka nyopre arwah, wa sadaqat ban bender arwah fi talab lam nyopre. Wa idza sahalaha dzalika bandat kala sadaka arwah, kenapa karo al hanin wal anin, hannat wa annat, rahimahar rabbu maka belas daka arwah kenapa pasir pengiran, wa qarrabaha ban musamma ar-rabbuha daga arwah ma'aman qarraba serta orang yang sama ar-rabbu daman jalla jalaluhu alakum pasira panapaka akuna ar-rabbu pon. Jadi munsyidu syair kelak sanya masyarakat Ka'ab bin Zuhair, tujuannya untuk ini membawa orang yang kebaikan, membawa orang yang kanjeng Nabi daga Allah. Fa bidzalika maka keleban ka arwah. Napa? Yuhayyijul arwah ditashtaqa ila sayyidi ahli falah asgha ninglingaki basir kanjeng Nabi ila syair da syair wa sami'ahu ban miyarsa nabihu da syair. Bahkan benikun karo paring penghargaan keleban rebu qul wa jibril wa mika'il ma'ak. Kan kini kapi ampun cokop ampun cokop, ampun lebih, ampun cik sambornan, lebih dibanding ke akhrajah keluar kanjeng Nabi al-burda tidak sapok. Yu'tiha apa yang kanjeng Nabi dak burda li Ka'ab bin Zuhairin dak Ka'ab bin Zuhair alaihi ridwanullah tabaraka wa taala. Di kanjeng Nabi namanya beda pundak beliau pontut. Nah, yang kuyakida ke seorang Ka'ab bin Zuhair. Ini kan nyaman zahir wa batin ni. Zahir paringi pagian, batin parengin pangangkep qul wa jibril wa mikailu mak. Pon padahal wa kana ban bada basir Ka'ab bin Zuhair qabla dzikri hadhihi al-awsafi, sebelum nyebut ke arah banyak-banyak sifat, wa tashnifil adhani bi asma bi sama'i ila akhirih, ban masenang banyak-banyak kopeng kalaban mirangaki akhbari thana'i banyak-banyak khabar pengalam ala ahliha yang alsin ahlina akhbari thana'. Beliau ni ka asal muhdarad dami panika saya si akidarana termasuk beninang barisan kita. Yuhaqu ayyuk talai hakaki bana bakutubatin pasir Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya balik cinta dengan kanjeng Nabi, kemampuan naik ke bayi, keangkui membela kanjeng Nabi, kelaban syairah, falamma tasyarrafa. Maka semang sana, apa? Ya Allah. Fatimul jajananuhu panapaatina Ka'ab bin Zuhair walisanuhu ban laysan Ka'ab bin Zuhair bi bayani wasfi ahli dzalikal majdi. Kalau benar ngaki sifat ahli karo keagungan wa ahli dzalikal maqam syarifi, ben ahli karo pangkat semulja indal maula ya junna kusta subhanahu wa ta'ala, berubahlah seorang Ka'ab bin Zuhair seasal lang barisan muhdarad dam abali tahawwala maka mingu pasir Ka'ab bin Zuhair ila maksuwin daga orang sayang kuyin biburdati.
sahibul Isra wal Mi'raj galaban sahabuan Nabi seandi Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Akhrajaha ngeluarake Kanjeng Nabi hadap burdah lahu karena Ka'ab bin Zuhair min fawqi katifihi wa dhahrihi dari atas segi Kanjeng Nabi ban keker Kanjeng Nabi wa atahu iyaha bana pareng pasra sahibul Isra Kanjeng Nabi hudaka Kanjeng Nabi sarah Ka'ab bin Zuhair iyaha daga burdah indama wasala ila qawlihi nalakan depak pasra Ka'ab bin Zuhair daga tabuna Ka'ab bin Zuhair napa lafad innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu. Neka dari setong qasidah nyaman qasidah banat suad. Banat suad. Bada matla'uha awal qasidah ni banat suad. Fa qalbi al-yawma mabtulu mutayyamun ithruha lam ila akhirih. Ila an qala innar rasula lanurun. Tak kalian ni kata mana mau sebagian batu masyaikhina ya Ramadan. Qasidah banat suati. Nyaman dia gula ko macam banat suat insyaallah. Biiznillah. Ini qasidah semasyhur banat suat. Ketengah ni kepada peristiwa sang syair gila ni oleh penghargaan di Kanjeng Nabi. Dapat kita bunyi ke innar rasulah lanurun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu. Sungguhnya Kanjeng Nabi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lanurun yaktibanikan nur yustada'u bihi se'ekabai atau saya supaya terak bihi benar nur muhannadun seekerongaki min suyufil hindi maslulu dari banyak-banyak pedang hindi maslulun pandai sayonos buka tarik macam ini ke beliau mau sangat ni ke Ka'ab bin Zuhair Kanjeng Nabi menyambut qala sallallahu alaihi wasallam bal min suyufillah ila sirnya mana Ka'ab bin Zuhair min suyufil hindi maslulu. Ya Kanjeng Nabi bani suyufil hindi suyufillah. Berarti sampiti be Kanjeng Nabi, sambut be Kanjeng Nabi, jawab, respon. Bal min suyufillahi faradda maka baliin besar Ka'ab bin Zuhair al-bait bait napa beta bali pola innar rasulah la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Jadi lafaz min suyufillah ini keluar minhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Faqala khudh maka ada bukan Kanjeng Nabi khudh ngala sambian. Wa kasahu bi burdatihi syarifah ban ngangkui Kanjeng Nabi de Ka'ab bin Zuhair galaban sahabon Kanjeng Nabi semuljah. Jadilah Ka'ab bin Zuhair makin wasara bantati Ka'ab bin Zuhair. Jadi napa mahallal ikrami panika kenangan mulja aki. Menjadi tempat ikram dari Kanjeng Nabi. Parengin rasa beliau. Wa mahalla tarakkubil khawasi minal kirami ban kenang nilek-nilekna banyak-banyak orang yang khusus dari banyak-banyak orang yang mulia. Lamma u'tiya semangsane parengi pasar Ka'ab min dzalikal janabir rafi' dari karo ajunan si luhur. Napa Ka'ab bin Zuhair ni padang zahir ni sebahulai istimewa gila. Bini karo dua ini. Pertama, kul. Dua napa? Paringi sapa menurut telok napa? Nika sambutan rebun. Suyufil hind. Bal min suyufillah. Wa ma kanat wasilatuhu. Bentak berdepan apa banyak-banyak. Bentak berdepan apa lantar na Ka'ab bin Zuhair. Sebah ngoleh kemuliaan gila. Illa hadha sama'a lil awsaf. Lagi-lagi au tasma'ul udhunu minni anhumu khabara. Paham? Illa hadha sama'a lil awsafi angin panika ngiringa kira banyak-banyak sifat wassana'ah ban pengalam atau daga sama
bima kalawan perang yastahiquhu sing hakeda ma ahlu tilkal hadratil aliyati panapa atau pasir ahli karo ajunan siluhur wa ahlul mulatafati wal altafi ban ahli mulatafah ngalosen wal altafi ban banyak-banyak kebelasan sini. Au tasma'ul udhnu minni anhumu khabara wa mahma nushirat akhbaruhum ban semangsana pencar pada banyak-banyak khabar fuqara fa inna ahla samamil batini maka sungguhna ahli tengala batin la yasma'una pada kata ngiding ahlu samam. Artinya maka khabar ampun beredar atau berlalu lalang mun orang seandi kata yang ngelanati pakun tak ngiding sesuai kelaban ayat walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum balaman oning masya Allah fihim kapi khairan dak kebagusan engki dibuat ngiding mereka la asma'ahum maka kita mengiding masya Allahum dak kapi wa innama yusmi'u ban angin pasti mengiding masya Allah man dak orang sabaqat kaada lahum dak man sawabiqul fadli panapa banyak-banyak adingin keutamaan. Allahumma ja'alna minhum dari kapi man sabaqat. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa thabbata dhalika syaikhu. Wa thabbata dhalika ban وثبت بن أن تفكي ذلك الشيخ بسرقار الشيخ في أدبه لم أدب الشيخ فهو مقتل الشيخ يقول بن أدب الشيخ الشيخ ناظم دق لفظ من لي وأن لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم ألف بها كدرا إذا كنت في أمرين اللهم صل على الفاتحة